Today, a group of students is about to enter the community for their immersion. This activity is important because it helps them to learn from the real experience. As a student, they are expected to show respect, honesty, and good behavior. However, not all students are remember their responsibility before entering the community. Dali mo, mag-picture sa tanin niyo. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next. Excuse me, mga langga. Pwede sunod, mag-ask mo permission sa mua. Ayaw mo mag-take a picture. Ay, okay na natin. May diram niya po na mo. Ay, magkabala ka ti, kay sunod balik na mo diri, maghatag may kwarta sa inyo ha. Aron na mo ipampalit sa inyo ha mga panginahanglanon. Uy, tinuod. Daw kita nga tabang sa mua. Excuse me mga langga, ayaw mo pong promise kung dili dahil po ninyo kaya tumanon kay promise means to be broken. Nalang pod kay kadungag mga langga no nga sakto jud ang giingon ni Kap nga di kita basta-basta promise nga dili kaya panindigan kay ana pa sa kadaghanan nga false promises hurt people. Lack of respect and false promises can destroy trust. Student must remember their responsibility in a community. After realizing their mistakes, the students return to the community with a better attitude. This time, they choose to act with respect and professionalism. Ay, may buntag sintanan, may buntag ka. We are a students from Philippine College Foundation. Og namin diri para sa pagkandak sa muang community service. And thank you kay sa pag-allow sa mua nga mag-adto diri sa inyo or mag-visit diri sa inyo ang community para namin matabang sa inyo og ma-know na mo kung unsa inyo mga needs diri sa inyo community. Excuse me, pwede mo mag-take og picture sa inyong house and sa inyong hapod te? Yes, okay ra jud kayo mga langga. Thank you po. So, naami dire para makatuon o makasabot mi sa problema sa inyong community. Yes po, we will listen carefully and respect your situation. We can't promise everything, but we will do our best to help within our capacity. Salamat kayo mga langga sa inyong pagkamaayo o pag-show of respect and professionalism dali sa among community, labi na sa among mga residente dali. Salamat sa inyo ha. Respect, honesty, and professionalism help create trust and strong relationships in the community.